3. 3. 1. William. Ito na. Alagot. Okay, both Jake for 3. Jake, up there. Gasto. Ay, Tagato. 2 points. Rista Gasto. Nagiging Longi. Wala ko na Marquez and 1. Basket counts for Roman Marquez. Complete. 3 points. Laban wala na rebound Malyari. Basket. 2 points by Kajan. Goal for 3. Wala na rebound Christian. Binigay kay Rasto. Inabantayan ni Roman. Nakalusot. Binigay. Kajan. Malyari. Basket. Goals by Kajan. Malyari. Pinanap si Christian. Penasa, Castillo, 2 points. Mark, pangalawa na ba? Wala. Na-rebound ni Castillo. Binigay ni Kotjek. Assist. Christian, pasang, jajan, natabikan, 10 to shoot, Kuya DJ, libre, basic, the basic, ito na ba? Pangalawa, wala, rebound, Jerome, basic 2 points, Jerome Bahardo, ito na, Marquez na spot, Sinaw, Jake Campe, Lagarto, Pinasa, Kuya BJ, fade away, basket, vintage. Ito na, Castillo, binigay, Kuya BJ, na vintage, 2 points. Ito na, sinalaksakan, pinasal Kuya BJ again, wala, wala nga to fade away. Ito na, Pantes, pinaliwa yung bebe. Roman Marquez 100. Wala pa rin Alman Jerome. Wala rin Alman Butik Ihan. Basket Take Campe. Ito na Castillo. Lumalaksak 2 points. Castillo. Agato, Ian, Castillo lari, Malyari, Jan Malyari, 2 points. Sablay, nakuha na pa sa Christian, inakat, 2 points. Lagar, goal, libre, shot, rebound. Kaya BJ, solo, Soman, bantayan, ladder kibit, orange ladder kibit yun o. Malyari and 1 by Jan Malyari. Natatlak, alargon, pinigay kay Marquez. Roman, inaliwa yung UFA. 2 points. Rasto. Eto na, Rasto. Kay Malyari, 1-on-1. Ito na Malyari. Malakas kaso, nakuha niya balik. Malyari, natabal, nakuha niya balik. Pinasa kay BJ. And 1. Why? BJ. Kompleto. Ay, Jake, facing lang. 2 points. Kinaliwa. Wala lang. Inulit. Wala na ako ang Fajardo. 2 points. Ay Fajardo. Wala siya. Yung reboundan. Roma
2 points. O 3 points. Wala. Rebound ni Lagarto. Lagarto. Libre. Wala pa rin na rebound Pagliari. Rebound Castillo. Grabe yun. Rebound. Alarcon. Asa. Brandon kinaliwa. Brandon. Alarcon. Nice pass pa. Hardo. 2 points. Angeles kinaliwa ulit. Wala pa rin. Kawa ni Roman. May pasok. Nakabal. Castillo. Nice pass to Pagliari. Foul. Kinaliwa. Wala. Libre sa ilalim. 2 points. Libre na laso. Brandon. Tumalaksak. Kinaliwa. Aliwete nga, Jill. Libre. Sabi pa. Matalas. Rebound ng Angeles. Grabe talaga. Raso. Sakay Castillo. Nice cut. Lagarto. Puro ulo pinudulo. Galing. Angeles. Ganda ng boom. Wala lang. Nice pass. Pagliari. Solo. 2 points. Kay Pagliari. Mark. Open. Nagpuro sa ita. Mark. Nauna na. Roman. Kinaliwa. Second pa lang ba? Ay, third. Raso. Second pa lang. Ito sila. Siya talaga ang key player. Bigyan mo naman yan. Parang awa niya. Sila talaga. Nakakiskill pa. Pagliari. Libre. 3 points. Bamba! Watch it. Kung Alarcon. Bitawan. Sumasundot pa. Alarcon na si Alarcon. Floater. Basic 2 points. Pagliari. Libre. 3 points. Sumiksik na rebound. Castillo. 2 points. Ito na si Brad. Kay Boy Boy. Pangatlong dress na ba ito? Wala. Alarcon. Foul. Kuya BJ. Christian Bates. Nice move. Rebound Castillo. 2 points. Nasa Fajardo. Pinalaksak. Basket. Mayroong Fajardo. Okay, nice pass sa Aker. Pero Fajardo, 2 points. 5. Pagliari. 2 points. Posting, mistake. Aman. Nakakuha niya ulit. Ayos pa sa Fajardo. Foul. Second pa lang tayo. Wala na kayo. Rebound Castillo. Nasa Christian. Pinigay kay Pagliari. Sinatake. Pega. Rebound. Lagarto. 2 points. Kuya BJ. Pasto Castillo. 2 points. Alas. Rebound. Posting. Umatake. Foul. Basket. Uli ni Pagliari. Ito Pagliari. Ganda ng move. Depensa. Pinangat. Wala. Rebound. Parkes. Kanya ba eh? Nakatabi nga lang Castillo. Ginamitan. Basket. Ano po lang?
Pinaliwa ni Romar, 2 points. Ito na si Palyari. To shoot. Nice pass. Marquez. Nice pass. Brandon. Kaliwa sa kaliwa. Ayun, walang gusto ba? JPJ. Nakalabong na sa tola. Miguel. Nice pass. Subod Jake. Inangan. Wait. Kimikot ko na. Ibaw niya ulit. Nilipat sa kabila. Palyari. Ito na. Grabe talaga. Brandon. Uy. Wala. Rebound o Jake. Nilipat na naman sa kanan. 2 points. Castillo still. Ito na. Ito naman isay. Nakabutan ni Roman Ring. Nakuha ulit. Pabili. Nice. Step fake. Jumper. Basic to Jake. Kaldag. Fade away. Block. Rebound. Castillo. 5 seconds. Palyari. 2 points. Matalas. Rebound. Osprito. Pahardo. Ito na si Castillo. Sinanaki ang depensa. Lea Ufones. Castillo. Kay Pahardo. Mag-isa lang. Malakas. Rasto na. Karibaw pa. Castillo. Sinalaksak ng diretso. Ufones galing Castillo. Time out, Galway. Puwersa. Grabe na iyakan pa. Nakatabigan. Uy! Sabayan. Para mga Texas sa ere. Ito na. Pumesto. Rato. Ito na ba? 3 points. Rasto la pizza. 1-3. Ito na, Brandon. Ito na. Uy! 2 points. Lawan ni Rasto. Palyari. Ito na. Bigay ko bet. Ito na. Brandon. Uy! Warning for penalty. Basket ang unang. Uy! Brandon. Pinaliwa. Ito na. Palyari versus Bosque. Inatake. Nabitawan. Ayos ng Brandon. Back to back basket. Ito. Pinalagay Palyari. Inatake. Tigaya. Naggalwin. Grabe talaga. Saan? Palyari. Inagay. Tamaso. Ulagan ito. Isa lang. By DJ, Boy, ready to shoot. Nice pass kay Alar. Oh, grabe. Mag-Korea connection. Wala Palyari. Ganda na mo. Basket pa rin. Ito na si Brandon. Aston Jerome. Wala. Rebound Jerome na rin. Alarcon. 2 points. Alarcon, walang bantay. Baba! Castillo, umatake. Nice pass kay Lagato. Ulam, pawe, balik. Ito na si Alarcon. Alarcon ulit. Grabe, ito na. Take over muna si Alarcon. Ito na 4th quarter. Palyari. Galing na niya pa rin. Grabe talaga. 2 minutes. Last 2 minutes. Brandon for 3. Ano na? Pardo. Wala. Liwan Brandon. LS Buboy. Ito na. Anong sagot ng blue? Hindi ka mabitawan. Palyari. Grabe talaga. Ang sagot ng green. 3 points.
Unang free throw ni Janjan. Short. Short pa rin. Ito na. Tao! 24 seconds. 24 lang. 15. 10. 15! 10. Umuwi si Rasto. 5! 5. Still. 3! 3. Ganda na laban. Ganda na laban. Ganyan na ganyan yung sa amin. Ganda na laban.